What's up? It's me, Kier, back at it again for another workout video. For today's video is mag-leg day na punta because that day is Saturday. So first workout na to is barbell squats. Modyo na itong first workout if mag-leg day ta because maunay pinakalisod sa ako. So ano man sila, do the hard things first. Next workout na to is Bulgarian split squat. 3 sets lang gyapon. You know the drill already. Balik-balik naman niya akong video. Monday, chest. Tuesday, back. Wednesday, legs. Then repeat. Tas sa Sunday, muna na itong rest. This day kay na-feel jud ako akong leg na nagsakit jud. I had quality workout that day. Actually, nakaisip na ko na mo give up na lang anin. Set kay kapoy na jud, sakit na jud. Pero sulod jud sa akong utok na ipadayon na lang. Na naman ko diri Nganong dili pa man ipadayon, di ba? That day kay nag-burn out sa gym og tapos kay kusog kayong ulan. Bugna kayong palibot, maong nag-gym na lang ko. Kay para moinit akong lawas. Kamo, unsa na painit inyong gibuhat tong nag-ulan? Comment daw sa baba, be. So next workout na to is leg extension. Mao ni nga machine atong gamit sa atong legs extension. Gi-challenge na ko akong sarili na mag-daily upload ko since katong June 1 nagsugod. So until June 30 dapat maka-daily upload ko. Maskin unsa man, maskin daily workout basta maka-upload ko mga video. Kay mura man gud nag-set ka goal tapos kana nga goal gusto nimo na i-achieve. So dapat imong ginabuhat kay align sa imong goal, di ba? After leg extension kay leg curl na pod. Mao na akong last workout for my legs. Sa hamstring ni siya igo kaning leg curl. Sakit pod ni siya. Pero okay ra. Kay kanang kasakit part na sa growth, diba? Pain is part of the growth. Dili ka maging strong or dili ka mag-grow kung di ka masakitan. Char. So this is my last workout for today's video. So after na to workout for our legs kay mag cardio lang jud ta, even 5 or 10 minutes lang ta mag cardio. Bago ra pud nako na learn from mga coaches dra sa gym sa BFit. Salamat sa inyong knowledge. Every after workout jud na. Tapos pwede pud ka mag stretching lang kay para ma-cool down nimong lawas after workout nimo. Pwede pud ka mag-warm up stretching lang Japon tas cardio ana lang. That's it for today's video. This is Kier. Follow for more video like this. Please like, comment and share. Kung naabot man ka dere, comment og yes. Don't forget to be kind always. Handstand sa tadera kay kabalo naman ta mo handstand. Damn.